Yan, pag may ganyan. Buksan lang natin pakaliwa. Yan. Tara. Baka na. Huli ka. Nanguhuli ang langaw. Huli. Yan, sige. Titin mo lang. Tutulak na yan. Sige. Ito. Alam ko ya, baka nakasamid yan. Yo. Maluwag. Ayan. Dapat nandito, di ba? Tatanggalin natin yung pointer. Ayan. Tapos di ba may yung pointer nakatusok. Tutusukin natin 'yon, matatanggal 'yon pag tinusok natin kasi ano. Doon may tapat sa butas. Tutulak na 'yan. Ayan, butas na 'yan. Yung pointer na 'yon tatamaan. Kailangan matamaan. Tanggal na. Tapos Tinusok ko lang, liquidan ko. Tanggal na pala. di mo lang. Tapos dapat matigas. Screwdriver natin wala. Ito po. Yung flat. Flat. Yung mabigat, yung mabigat. Ayan, tapos kasi maluwag pa yan eh. Tapukin mo. Kaya lang, huwag mong control lang kasi baka mabali naman yung pointer mo. Ayan. Sumobra ng konti. Okay na yun. Mas okay na yung kanina. Vlogger Yarn. Vlogger Yarn. Vlogger Yarn. Vlogger Yarn.